Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. In 2016, the French Parliament found itself in, a rather sticky diplomatic situation. They were debating what the media immediately dubbed the Nutella tax. It was this surcharge specifically targeting palm oil, that ubiquitous ingredient found in everything from your morning hazelnut spread to your evening face wash. The logic was visceral, almost emotional. If we make it expensive to buy this oil in Paris, maybe, just maybe, producers will stop burning down the rainforest in Borneo to grow it. It really captured the public imagination because it drew this straight accusatory line between our guilty pleasures and ecological collapse. It is a compelling narrative, isn't it? We consume, they destroy, so we tax. But as with most things in global economics, the road to hell is paved with good intentions and some pretty bad incentives. That specific French proposal didn't just annoy chocolate lovers. It sparked a trade dispute with Indonesia and Malaysia that threatened to derail relations entirely. It just highlighted this massive gap between wanting to save the rainforest and actually constructing a policy that works without starting a trade war. That gap between intention and execution is exactly where we're living today. And that is why we aren't here to speculate on the ethics of chocolate spread. We're here to look at the hard mathematics of global trade and deforestation. We are discussing coordination and commitment in international climate action, evidence from palm oil, a landmark paper published just last month, January 2026, in Econometrica. And for the uninitiated, Econometrica isn't just a journal. It's the summit. It's an FT50 listed publication. Getting a paper in there is a career-defining moment. The author is Hsiao from the Department of Economics at Stanford University. Hsiao has produced a masterclass here. He combines granular satellite data, literally watching the forest disappear from space, with high-level economic theory to answer a fundamental question. If the countries cutting down the trees won't stop, can the rest of the world make them stop using trade policy? I'm representing the view that, this paper offers a valid, hopeful blueprint for international intervention. And I'm taking the position that while the model is brilliant, it serves more as a cautionary tale. It proves that while trade policy can work on a chalkboard, the real-world conditions required, specifically coordination and commitment, are nearly impossible to meet. I believe the data actually highlights why these interventions usually fail. Before we get into the mechanics, I want to make a specific request to you, the listener. Whether you're a regular subscriber or this is your first time listening, please check the show notes and click the link to read this paper. It is a rigorously peer-reviewed, thoughtfully crafted piece of research. Even if you aren't an economist, just seeing how Hsiao constructs the argument is worth your time. I'll second that. It's a dense read, for sure, but it clarifies the difference between political posturing and economic reality. But for the novice researcher or the person just starting to look at this topic, let's set the scene. Why are we even talking about palm oil? Because it's the perfect economic storm. Palm oil is efficient, it's shelf-stable, and it's cheap. But the supply side is incredibly concentrated. 84% of the world's supply comes from just two countries, Indonesia and Malaysia. Right. To meet global demand, farmers clear land, often by burning peat forests. And peat is the key word there. Peat soil is essentially concentrated ancient carbon. When you burn it to clear the land for planting, you aren't just clearing brush, you are releasing a carbon bomb. It is a massive contributor to global CO2. Now, Indonesia and Malaysia, they have domestic laws to stop this. They know it's a problem. But enforcement is, let's call it porous. Local politics are messy and the profits are just too high. So Hsiao's paper asks the core question. If domestic regulation fails, can the EU or China use import tariffs to force emissions down? And his findings are staggering. He argues that with the right tariff, specifically a committed tariff, you could reduce emissions by 5.4 gigatons over the study period. And 5.4 gigatons is a massive number. That's not a rounding error. That's a significant chunk of global emissions. Exactly.
It suggests that external economic pressure isn't just symbolic, it can actually do the heavy lifting of climate mitigation. It validates the idea that trade policy can substitute for domestic regulation. Right tariff required to get there. But before we get to the policy failures, we have to give credit to how Hsiao built this model. Because he solves a problem that has plagued environmental economics for decades: the lack of good data. This is the key insight of the methodology for anyone trying to understand modern economic research. Usually, economists look at national statistics. Indonesia exported X tons. It's aggregate data. Hsiao went granular. He used 1-kilometer resolution satellite imagery. He didn't just track deforestation generally, he tracked the specific development of mills and plantations over decades. And this is crucial because the supply chain dictates the economics. He built what's called the dynamic, discrete, continuous choice model. Okay, that is a mouthful, but let's break it down because it's really the engine of the whole paper. It models the farmer's life. First, you have a discrete choice. Do I build a palm oil mill? That is a huge capital investment. It costs millions. You can't reverse it. You can't just, unbuild a mill and get your money back. That's the binary choice. And once the mill is there, you have the continuous choice. How much forest do I clear this year to feed that mill? How much do I plant? That's a sliding scale. Right. And usually modeling these decisions for thousands of potential sites is computationally impossible. It creates what we call the curse of dimensionality. If you try to solve for every farmer's best strategy over a 30-year timeline, checking every possible price fluctuation, you would melt a supercomputer. But Hsiao uses Euler estimation. Right. For the non-math heads, Euler's estimation lets him estimate the decision-making process based on the current trade-offs the farmer faces, plus the immediate next step, without having to simulate every possible future timeline for the next 30 years. It effectively allows him to check the margin of the decision. It makes the impossible solvable. It's brilliant because it respects the complexity. It captures that farmers aren't just reacting to today's price. They are thinking about the lifespan of the mill. However, I do have to push back on the underlying assumption of rational expectations. The model assumes these firms, and remember, many are smallholders in Sumatra or Sarawak, are perfectly forward-looking. It assumes they're looking at global price movements, predicting EU policy changes, and optimizing for 30 years out. But the data in the paper actually supports that they do respond to long-term signals. I mean, look at the elasticity findings. This is one of the strongest parts of his evidence. The elasticity findings are exactly where the trap lies. Hsiao finds this massive difference between short-run and long-run supply elasticity. In the short run, elasticity is only 1.3. Which makes sense. You plant a tree, it takes years to mature. You can't just turn the tap off because the price dropped this month. The biology dictates the speed. Correct. But in the long run, elasticity jumps to 2.8. That is a huge gap. It means the market is sluggish. If the EU imposes a tax today, you don't see the deforestation stop tomorrow. You see it stop 5 or 10 years from now when the long-term planting decisions change. Which brings us to the first major hurdle, politics. Exactly. Politicians run on 4-year cycles. If you pass a painful tax that raises the price of Nutella today, but the environmental benefit doesn't show up until 3 elections from now, well, that policy is dead on arrival. The lag between the pain and the gain is where political will goes to die. I think you're being too cynical about the timeline. The paper argues that this lag is exactly why we need commitment, which we will definitely discuss. But first, we have to address your favorite buzzword, leakage. It's not just a buzzword. It's the Achilles heel of unilateral climate policy. The argument usually goes, if the EU stops buying palm oil, the sellers will just sell it to China or India, and the forest burns anyway. Right. The atmosphere doesn't care which passport the consumer holds. If the carbon goes up in Sumatra, the sea level rises in New York. But Hsiao quantifies this. He finds demand elasticity is between 0.7 and 0.9. That means demand is inelastic. People need cooking oil. It's a staple. You can't just stop eating. And that inelasticity is a double-edged sword. It is. But the paper argues that because demand is inelastic, the producers cannot easily find new buyers for all that oil if a major bloc stops buying. If a coalition, say the EU, China, and India, agree to tax this, they can effectively corner the market. Because the world needs the oil,
the buyers have the power to dictate the terms. If is doing a lot of heavy lifting in that sentence. You're assuming China and India even want to join this coalition. Let's look at the free rider problem Hsiao describes. The rest of the world scenario? Exactly. Imagine the EU acts alone. They tax palm oil. European demand drops. Basic economics. When a major buyer leaves the market, the global price drops. So palm oil gets cheaper for everyone else. Precisely. China and India get a double benefit. First, they get a cleaner planet because the EU is taking the economic hit to reduce emissions. Second, they get cheaper vegetable oil for their frying pans because the EU isn't buying as much. Why on earth would they join the coalition? They're incentivized to stay out, watch the EU struggle, and enjoy the discount. That is the textbook definition of leakage, and the numbers bear it out. The paper shows unilateral EU action is costly, around $50 per ton of CO2 abatement, and achieves very little, only about 1 gigaton of reduction. Compared to the 5.4 gigatons from coordinated action, it proves that unless you can get the developing world on board, nations that prioritize cheap food over distant climate goals, the EU is just taxing its own citizens for a moral victory that doesn't actually show up in the atmosphere. But isn't that an argument for the climate club concept? The paper implies we need to move toward these structures precisely because unilateralism fails. But I want to pivot to what I think is the most fascinating theoretical insight in the paper. We've talked about leakage. Now we have to talk about commitment. This is the part that really hooked me. It's where the biology of the oil palm tree really messes up the economics. It's the time inconsistency problem. Walk us through it. Okay, so clearing a peat forest is a massive upfront cost. You cut the trees, you burn the peat, you plant the seedlings. The carbon is released immediately. That damage is done. It is a sunk cost. But the palm trees, they'll produce oil for 25 to 30 years. Right. So put yourself in the shoes of a regulator, say the EU. Before the farmer cuts the forest, you want to threaten them. You say, if you cut that forest, I will tax your oil at 50% forever. It won't be profitable. Don't do it. That's the deterrent. That's the stick. But, and this is the key, once the farmer has cut the forest and planted the trees, the carbon is already in the atmosphere. You can't put it back. The environmental damage is sunk. Now, your incentive as a regulator completely changes. Because now taxing the oil doesn't save the forest. The forest is already gone. Exactly. Now, the tax just makes food more expensive for your voters. A benevolent government, looking at welfare, suddenly has an incentive to remove the tax to lower consumer prices. And the firms know this. The abatement potential just collapses. It's a game of chicken, and the government blinks. But I'm not convinced this is a fatal flaw. I mean, the paper proposes a solution that's already being rolled out. The Carbon Border Adjustment Mechanism, or CBAM. In theory, CBAM helps. It does more than help. It changes the incentives. The idea is that the EU says we will tax your imports unless you tax them yourselves. The paper shows something counterintuitive here. Domestic export taxes are actually good for Indonesia and Malaysia. Only if they have market power. Which they do. They control 84% of the market. If Indonesia imposes an export tax, they restrict supply. That drives up the global price. They effectively earn revenue from foreign consumers. It's a transfer of wealth from Europe to Indonesia. It's an OPEC-style move. You restrict supply to jack up prices. Exactly. So the EU just needs to say, if you levy this tax on yourself, we won't tax you. It aligns the incentives. It solves the commitment problem by making it profitable for the producing country to keep the tax. The EU essentially tells Indonesia, you can keep the tax revenue or we can take it. It's your choice. It is a clever mechanism. It turns a potential trade war into a fiscal partnership. But we are ignoring the elephant in the room, the fourth pillar of this debate. Welfare and equity. Who actually pays for all of this? The paper calculates this explicitly. Hsiao looks at compensating transfers. He finds that the EU could essentially pay Indonesia and Malaysia for ecosystem services. Paying them not to cut down the trees. Yes. And the math is incredibly favorable. Even if the EU compensates them for every dollar of lost profit, the EU still comes out ahead. The abatement cost ends up being only $15 per ton of CO2. $15 a ton is remarkably cheap. Direct air capture is hundreds of dollars. Retrofitting power plants is expensive.
Saving peat forests is a bargain. It is the low-hanging fruit of climate action. It's efficient, it's a win-win. In an economic model, yes. In the real world, look at the welfare distribution data in the paper. A 50% domestic production tax generates huge welfare gains for Indonesia because they can exploit that market power we discussed. But an import tariff, which is what the EU threatens, hurts them. It destroys their demand. That's why you need the transfers. But think about the optics. You are asking the EU to implement a policy that raises food prices for Europeans, and then asking European taxpayers to write a check for billions of dollars to Indonesia and Malaysia, countries that are effectively holding the rainforest hostage. You frame it as holding the rainforest hostage. I frame it as paying for a global public good. If we want the carbon to stand the peat, we have to pay the opportunity cost of that land. We can't expect a developing nation to stay poor just so we can have stable weather. I agree with the logic. I disagree with the political feasibility. Try selling that to a voter in rural France who is already rioting about fuel prices. We are going to make your Nutella more expensive and then send the tax revenue to Jakarta. It is economically efficient, as Hsiao proves, but politically it is radioactive. It is hard, I grant you. But the alternative is unmitigated climate change. And I think this paper gives us the ammunition to make the argument. It moves us from, we should save the trees, to, here is the bill, and it's surprisingly affordable. $15 a ton is a steal. Well, I come at it from a different angle. The paper convinces me that trade policy is just fragile. It requires a climate club, that coordination we discussed, and ironclad promises that prevent backsliding. If you miss either one of those, you get high costs and very low abatement. And I see it as validation that we have the tools. The distinction the paper makes between taxing the stock, the existence of the plantation, versus the flow, the oil produced, that's crucial. We need policies that understand that biology. It brings up so many future research questions. Hsiao focuses on palm oil, but how does this apply to other sunk cost emitters? You know, think about a coal mine. Digging the shaft is the sunk cost. Once it's dug, the coal is cheap to extract. The same time inconsistency applies. Or gas wells. And there's the substitution question. The paper focuses on palm oil, but if we successfully stop palm oil, do we just push demand towards soy or beef in the Amazon? Does stopping deforestation in Borneo just accelerate it in Brazil? That's the balloon effect. You squeeze one part, it just bulges somewhere else. And I wonder about the enforcement of commitment by international bodies. Can the WTO actually lock in future tax rates? Can we bind the hands of future governments? These are the questions that define our generation. And Alan Howe's paper provides a rigorous mathematical framework to start answering them. It is not often you see satellite microdata combined with structural economic models so elegantly. It really is a beautiful piece of work. It shows the value of looking at the data, not just the headlines. We will leave it there. For the academics and practitioners listening, the methodology alone is worth the read. Check the link in the show notes. For everyone else, next time you pick up that jar of hazelnut spread, remember the complex web of tariffs, satellites, and carbon stocks that got it there. And remember that the solution might cost just $15 a ton if we can agree on who writes the check. Thank you for listening to the debate. Go read the paper. It's worth your time. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, একটা ব্যাপার ভাবুন তো, ধরুন আপনার সকালের নাস্তার টেবিলে যে প্রিয় চকলেট স্প্রেডটা থাকে, ধরা যাক নিউটেলা, সেটার উপর যদি হঠাৎ করে একটা বিশেষ পরিবেশকর বসানো হয়। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও 2016 সালে কিন্তু ফরাসি সংসদে ঠিক এই ব্যাপারটি নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। ওরা তো মজা করে এটার নামও দিয়েছিল নিউটেলা ট্যাক্স। হ্যাঁ, আর কারণটা কিন্তু শুধু নিউটেলা নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রান্নার তেল থেকে শুরু করে সাবান, শ্যাম্পু, কসমেটিক্স, এমনকি গাড়ির বায়োডিজেল পর্যন্ত। একদম। এই হাজারো পণ্যে যে জিনিসটা প্রায় অদৃশ্যভাবে লুকিয়ে আছে তা হলো পাম অয়েল। আর এই পাম অয়েলের বিপুল চাহিদা, এটা মেটাতে গিয়ে যা হচ্ছে তা এক কথায় ভয়াবহ। বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া আর মালয়েশিয়াতে
লক্ষ লক্ষ হেক্টর কার্বন সমৃদ্ধ পিটল্যান্ড বনভূমি, যা পৃথিবীর ফুসফুসের মতো কাজ করে, সেটা উজাড় করে দেওয়া হচ্ছে। একটা পরিসংখ্যান ছিল না এটার ওপর? বেশ চমকে দেওয়ার মতো। হ্যাঁ, আছে। 1990 থেকে 2016 এই সময়টাতে বিশ্বে মোট যে কার্বন নিঃসরণ হয়েছে তার প্রায় 5% এসেছে শুধুমাত্র এই পাম অয়েল শিল্প থেকে। 5%? এই পরিমাণটা ভারতের মতো একটা বিশাল দেশের মোট কার্বন নিঃসরণের থেকেও বেশি। ভাবা যায়। তার মানে যখন কোনো দেশে নিজেদের আইন, তাদের অভ্যন্তরীণ নীতি এই ভয়ঙ্কর পরিবেশ ধ্বংস আটকাতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন একটা বড় প্রশ্ন চলে আসে, অন্য দেশগুলো যারা এই পাম অয়েল কিনছে তারা কি বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে, মানে ধরুন আমদানি শুল্ক বসিয়ে, কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, নাকি এটা কেবলই একটা নিষ্ফল চেষ্টা হবে? এই অত্যন্ত জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতেই স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষক অ্যালেন হিসাও একটি যুগান্তকারী গবেষণা করেছেন। আর তার কাজটা কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে অর্থনীতি জগতের অন্যতম সেরা আর খুব প্রতিষ্ঠিত একটা জার্নালে, ইকোনোমেট্রিকাতে, যেটা কিনা ফিনান্সিয়াল টাইমসের শীর্ষ 50টি জার্নালের তালিকায় আছে। একদম। আমাদের আজকের আলোচনার কেন্দ্রে থাকছে এই অসাধারণ গবেষণাপত্রটি। আর আমরা শুরুতেই একটা অনুরোধ করতে চাই, আমাদের এই আলোচনা শুনুন বা না শুনুন, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, যদি আপনার সামান্য আগ্রহ থাকে তাহলে অবশ্যই কিছুটা সময় বের করে এই কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ হওয়া গবেষণাপত্রটি পড়বেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। বিশেষ করে যারা নিজেদের গবেষণা যাত্রা কেবল শুরু করতে চলেছেন, তাদের জন্য এটা একটা অবশ্য পাঠ্য। তাহলে চলুন বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করা যাক। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল একটা শক্তিশালী অর্থনৈতিক মডেল তৈরি করা, যা দিয়ে নিখুঁতভাবে বোঝা যায় যে এই ধরনের বাণিজ্য নীতি আদৌ বনভূমি ধ্বংস আটকাতে কাজ করে কিনা। আর যদি করেও, তাহলে ঠিক কোন কোন শর্ত পূরণ হলে সেটা সম্ভব। ঠিক তাই। আর শুরুতেই গবেষণাপত্রটি দুটো প্রধান বাধার কথা বলছে। এই বাধাগুলো যে কোনো আন্তর্জাতিক পরিবেশ নীতিকে মানে অকেজো করে দিতে পারে। যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন, তাদের জন্য এই দুটো ধারণা বোঝা খুব জরুরি। কি সেই দুটো বাধা? প্রথমটি হল সমন্বয়ের সমস্যা বা কোঅর্ডিনেশন প্রবলেম। সমন্বয়ের সমস্যা, এটাকে সহজভাবে কিভাবে বোঝা যায়? এটিকে একটা ছিদ্রযুক্ত বালতির মতো ভাবতে পারেন। ধরুন, পরিবেশ নিয়ে খুব সচেতন হয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মানে ইইউ ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা পাম অয়েলের উপর বিশাল একটা আমদানি শুল্ক বসালো। উদ্দেশ্য তো ভালো, উৎপাদকদের নিরুৎসাহিত করা। উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু একই সময়ে চীন বা ভারত ভাবল, এটা তো আমাদের জন্য সুযোগ, আমরা কোনো শুল্ক বসাচ্ছি না। তখন কি হবে? তখন তো ইন্দোনেশিয়ার উৎপাদকরা তাদের পণ্য ইউরোপের বদলে সোজা চীন বা ভারতে বিক্রি করবে। একদম। ফলাফল, বৈশ্বিক বনভূমি ধ্বংস হয়তো খুব একটা কমবে না। এই ঘটনাটিকে অর্থনীতিতে বলা হয় লিকেজ বা চুইয়ে পড়া, মানে এক জায়গায় চাপ দিলে সমস্যাটা অন্য জায়গা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তার মানে এটা কার্যকর হতে গেলে তো কার্যত সমস্ত দেশকে একমত হতে হবে, যা আজকের এই বিভক্ত বিশ্বে প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়, তাই না? একদম ঠিক। এটাই হলো প্রথম এবং সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর দ্বিতীয় বাধাটি আরও সূক্ষ্ম, মানে মনস্তাত্ত্বিক। একে বলা হচ্ছে অঙ্গীকারের সমস্যা বা কমিটমেন্ট প্রবলেম। অঙ্গীকারের সমস্যা, এটা আবার কিরকম? এটা অনেকটা আমাদের সবার পরিচিত কাল থেকে ডায়েট করব বা নতুন বছর থেকে জিমে যাব বলার মতো। ধরুন, একটা সরকার খুব জোর গলায় ঘোষণা দিল যে আগামী 10 বছরের জন্য পাম অয়েল উৎপাদনে উচ্চ কর বসানো হবে, যাতে নতুন করে কেউ বন কেটে বাগান করার সাহস না পায়। হ্যাঁ, কিন্তু উৎপাদকরা তো জানে রাজনীতি পরিবর্তনশীল। আজ যে সরকার আছে, কাল সে নাও থাকতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা, যখনই কোনো বন ধ্বংস হয়ে যায় আর সেখানে প্ল্যান্টেশন তৈরি হয়ে যায়, মানে ক্ষতিটা তো স্থায়ীভাবে হয়েই গেল। তখন সরকারের ওপর একটা চাপ আসে সাধারণ মানুষের জন্য পণ্যের দাম কমানোর। ঠিক, তখন তারা হয়তো কর তুলে নেওয়ার লোভটা সামলাতে পারে না। উৎপাদকরা এটা জানে, তাই তারা সরকারের দীর্ঘমেয়াদী হুমকিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। তারা ভাবে, এখন বন কেটে বাগান বানিয়ে ফেলি, 2 দিন পর যখন চাপ বাড়বে, সরকার ঠিকই নিয়ম শিথিল করবে। ফলে সরকারের নীতিটা একটা কাগজে বাঘ হয়ে থেকে যায়। একদম। এই বিষয়গুলো তো বেশ জটিল আর ধারণাগত। একজন গবেষক এগুলোকে ডেটা দিয়ে পরিমাপ করলেন কিভাবে? বিশেষ করে যারা নিজেদের গবেষণা যাত্রা শুরু করতে চলেছেন, তাদের জন্য এই অংশটা খুব আকর্ষণীয় হবে। কারণ একটা ভালো আইডিয়াকে ডেটা দিয়ে প্রমাণ করাটাই তো আসল চ্যালেঞ্জ।
এখানেই তো গবেষণাপত্রটির আসল উদ্ভাবন এবং কৃতিত্ব। গবেষক দুটো দিক থেকে সমস্যাটিকে দেখেছেন, চাহিদা এবং যোগান। প্রথমে আসি চাহিদার দিকে, অর্থাৎ আমরা যারা ভোক্তা তাদের আচরণটা কেমন। এটা বোঝার জন্য গবেষক সারা বিশ্বের ভেজিটেবল অয়েলের ব্যবহারের বার্ষিক ডেটা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি একটা বিশেষ মডেল, যার নাম অলমোস্ট আইডিয়াল ডিমান্ড সিস্টেম, সেটা ব্যবহার করে দেখেছেন যে দাম বাড়লে বা কমলে মানুষ পাম অয়েলের বদলে সয়াবিন বা সানফ্লাওয়ার তেলের দিকে ঠিক কতটা ঝোঁকে। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে। কোনো জিনিসের দাম বাড়লে যে তার ব্যবহার কমে, তার কারণ তো শুধু দাম নয়, মানুষের আয়, রুচি, স্বাস্থ্য সচেতনতা, এরকম আরও হাজারটা কারণ থাকতে পারে। তাহলে শুধু দামের আসল প্রভাবটা আলাদা করে বোঝা যায় কিভাবে? চমৎকার প্রশ্ন। আর এই সমস্যার সমাধান করাটাই এই গবেষণার অন্যতম শক্তি। গবেষক এখানে একটা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল ব্যবহার করেছেন, যাকে অর্থনীতিতে বলা হয় ইনস্ট্রুমেন্টাল ভেরিয়েবল। তিনি এমন একটা জিনিস খুঁজে বের করেছেন যা সরাসরি পাম অয়েলের যোগান আর দামকে প্রভাবিত করে, কিন্তু পৃথিবীর অন্য প্রান্তে বসে থাকা একজন ভোক্তার কেনার সিদ্ধান্তকে সরাসরি প্রভাবিত করে না। আর সেই জিনিসটা হলো আবহাওয়া। আবহাওয়া। এক মিনিট, বিষয়টা একটু পরিষ্কার করা যাক। তার মানে গবেষক বিভিন্ন তেল উৎপাদনকারী অঞ্চলে আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তনকে, যেমন ধরুন খরা বা বন্যা, সেগুলোকে ব্যবহার করেছেন। হ্যাঁ, ঠিক তাই। ধরা যাক ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ বন্যার কারণে পাম ফলের উৎপাদন কমে গেল, ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পাম অয়েলের দাম বাড়ল। কিন্তু জার্মানিতে বসে থাকা কোনো ক্রেতার তো সেই বন্যার সাথে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। সে শুধু দেখছে যে দোকানে পাম অয়েলযুক্ত পণ্যের দামটা বেড়েছে। এভাবেই কি তিনি দামের আসল প্রভাবটা আলাদা করতে পারলেন? একদম নিখুঁত ধ্বনি ধরেছে। এটাই হলো পদ্ধতির সৌন্দর্য। এর মাধ্যমে তিনি অন্য সব প্রভাবক থেকে মুক্ত হয়ে দামের প্রতি মানুষের সংবেদনশীলতা বা ইকোনমিক্সের ভাষায় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করেছেন। আর ফলাফল কি ছিল? জানা গেল যে পাম অয়েলের চাহিদা তুলনামূলকভাবে অস্থিতিস্থাপক বা ইনইলাস্টিক। অর্থাৎ দাম বেশ কিছুটা বাড়লেও মানুষের ব্যবহার খুব একটা কমায় না। ঠিক। এতে লিকেজ সমস্যাটা যে কতটা বাস্তব তা পরিষ্কার বোঝা গেল। এটা তো গেল ভোক্তাদের কথা, কিন্তু গল্পের তো আরেকটা দিক আছে। যারা এই পাম অয়েল তৈরি করছে, মানে উৎপাদকরা, তাদের দিকটা নিশ্চয়ই আরও জটিল। তারা তো ভবিষ্যতের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক তাই। আর যোগানের দিকটা বিশ্লেষণ করাটা ছিল আরও আকর্ষণীয় এবং চ্যালেঞ্জিং। এখানে গবেষক 1988 থেকে 2016 সাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার প্রত্যেকটা পাম অয়েল মিল আর প্ল্যান্টেশনের স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহার করেছেন। ভাবুন একবার, প্রায় 3 দশকের স্যাটেলাইট ইমেজ বিশ্লেষণ করে কোথায় কখন কতটা বনভূমি পরিষ্কার করা হয়েছে তার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র তৈরি করা। এরপর তিনি একটি ডাইনামিক মডেল তৈরি করেছেন, যেখানে উৎপাদকরা আজকের লাভ নয় বরং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য লাভের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নেয়। তারা কি নতুন মিল স্থাপন করবে বা প্রতি বছর ঠিক কতটা বনভূমি পরিষ্কার করবে। প্রতিটা উৎপাদকের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তকে মডেল করা, এটা তো কম্পিউটেশনালি অসম্ভব মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, সাধারণ পদ্ধতিতে সমাধান করা প্রায় অসম্ভব। তাই তিনি ইউলার ইকুয়েশন নামে একটা অত্যাধুনিক গাণিতিক পদ্ধতি, বা বলা যেতে পারে একটা শর্টকাট, ব্যবহার করেছেন। এর বিশেষত্ব হল পুরো জটিল মডেলটির প্রতিটি অংশের সমাধান না করেই শুধুমাত্র উৎপাদকদের আচরণের মূল চালিকা শক্তিগুলো, মানে গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারগুলো অনুমান করা যায়। বাহ, এটা তো অসাধারণ একটা কৌশল। এর ফলে পুরো ধাঁধার সমাধান না করেই তিনি বুঝতে পেরেছেন যে উৎপাদকেরা দীর্ঘমেয়াদী লাভের জন্য কতটা ঝুঁকি নিতে রাজি। আর এখানে মূল আবিষ্কারটি কি ছিল? উৎপাদকদের আচরণ সম্পর্কে কি জানা গেল? এখানে দেখা গেল যে পাম অয়েলের যোগান বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদে খুবই স্থিতিস্থাপক, মানে ইলাস্টিক। এর মানে হল যদি দাম দীর্ঘ সময়ের জন্য বেশি থাকার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে উৎপাদকরা বিপুল পরিমাণে উৎপাদন বাড়ায়, মানে নতুন করে বন কেটে প্ল্যান্টেশন তৈরি করে। কিন্তু যদি তাদের মনে হয় যে দামটা সাময়িকভাবে বেড়েছে, দুদিন পরই হয়তো কমে যাবে, তাহলে তারা খুব একটা সাড়া দেয় না। আচ্ছা, তার মানে এটাই অঙ্গীকারের সমস্যার সপক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ। উৎপাদকরা সরকারের স্বল্পমেয়াদী নীতির হুমকিকে একদমই গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু যদি তারা বিশ্বাস করে যে নীতিটা দীর্ঘস্থায়ী হবে, তাহলে তাদের আচরণ বদলে যায়। ঠিক তাই।
এই দুটো বিষয়, চাহিদার অস্থিতিস্থাপকতা এবং যোগানের দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিস্থাপকতা, এই দুটোই হলো পুরো মডেলের ভিত্তি। তাহলে এই শক্তিশালী আর বাস্তবসম্মত মডেলটি ব্যবহার করে গবেষক কী ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন? যদি এই বাণিজ্য নীতিগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা হতো তাহলে ঠিক কী ঘটত? এই কী হতো যদি বা কাউন্টার ফ্যাকচুয়াল পরিস্থিতিগুলো নিয়েই তো আমাদের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ। গবেষণাপত্রটি বেশ কয়েকটি কাউন্টার ফ্যাকচুয়াল পরিস্থিতি সিমুলেট করেছে এবং ফলাফলগুলো খুবই চমকপ্রদ। সবচেয়ে কার্যকর নীতি কোনটি জানেন? কোনটি? যদি ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া নিজেরাই তাদের পাম অয়েল উৎপাদনের উপর 50% কর আরোপ করে, এতে কার্বন নিঃসরণ 7.4 গিগাটন পর্যন্ত কমানো সম্ভব। সত্যি? তার মানে ইন্দোনেশিয়া আর মালয়েশিয়া যদি নিজেরাই এই কর বসায়, তাতে তাদের দেশেরই সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ বাড়বে। এটা তো সাধারণ ধারণার একেবারে উল্টো। সাধারণত ভাবা হয় যে এমন কর বসালে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হ্যাঁ, বাড়বে, কারণ পাম অয়েলের বিশ্ব বাজারে এই দুটো দেশ প্রায় একচেটিয়া ক্ষমতা রাখে। অর্থনীতিতে একে বলে মার্কেট পাওয়ার। তারা যদি কর বসায় তাহলে তারা পণ্যের দাম বাড়িয়ে সেই করের বোঝাটা বিদেশি ক্রেতাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে। আর করের টাকাটা তাদের কোষাগারে আসে, যা দিয়ে তারা দেশের অন্য খাতে উন্নয়ন করতে পারে আর বনভূমিও রক্ষা পায়। দারুণ। কিন্তু যদি তারা নিজেরাই পদক্ষেপ না নেয়, যদি বিদেশি দেশগুলো বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করে, তখন কি হবে? একত্রিত হয়ে একটা দীর্ঘ মেয়াদী আমদানি শুল্ক আরোপ করে, সেটাও বেশ কার্যকর। এতে 5.4 গিগাটন কার্বন নিঃসরণ কমানো সম্ভব। আর খরচের দিকটা কেমন? প্রতি টন কার্বন কমানোর খরচ মাত্র $15, যা পরিবেশ রক্ষার অন্যান্য নীতির তুলনায় খুবই কম। কিন্তু আসল চমকটা হলো ব্যর্থতার দিকটা দেখলে। যখনই সমন্বয় বা অঙ্গীকার এই দুটোর যে কোনো একটা ভেঙে পড়ে, নীতির কার্যকারিতা হু হু করে কমে যায় আর খরচ আকাশে চড়ে যায়। যেমন যদি শুধু ইউরোপীয় ইউনিয়ন একা শুল্ক আরোপ করে, তাহলে নিঃসরণ কমে মাত্র 0.7 গিগাটন। তার মানে প্রায় 90% প্রভাবই লিকেজ হয়ে অন্য দেশে চলে যায়। ঠিক তাই। আর এখানেই বিষয়টি আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে যদি শুধু ইইউ একা একটি দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বাসযোগ্য শুল্ক আরোপ করে, তার সমস্ত দেশ মিলে একটি স্বল্পমেয়াদী বা অবিশ্বাসনীয় শুল্ক আরোপ করার চেয়েও বেশি কার্যকর। হ্যাঁ, এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে নীতির দীর্ঘস্থায়িত্ব বা অঙ্গীকারের গুরুত্ব কতটা বেশি। উৎপাদকরা নীতির পরিসরের চেয়ে তার স্থায়িত্বকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। তাহলে এই পুরো বিশ্লেষণ থেকে নীতি নির্ধারক এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কি? মানে এমন একটা জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের হাতে কি কি বাস্তবসম্মত উপায় আছে? নীতি নির্ধারকদের জন্য কয়েকটি সুস্পষ্ট পথের দিশা রয়েছে। প্রথমত, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হল উৎপাদনের ওপর কর না বসিয়ে রপ্তানি শুল্ক ব্যবহার করা। আচ্ছা, এর সুবিধে কি? অনেকগুলো সুবিধা আছে। এতে করের টাকাটা তাদের নিজেদের কোষাগারে যাবে, দেশের ভেতরের ভোক্তাদের উচ্চ মূল্য থেকে বাঁচানো যাবে, কারণ করটি শুধু রপ্তানির উপর প্রযোজ্য। আর প্রয়োগ করাও সহজ নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, এটি শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বন্দরে সহজে প্রয়োগ করা যায়, যা প্রশাসনিকভাবে অনেক সহজ। আর আমদানিকারক দেশগুলোর জন্য কোনো বিকল্প আছে কি? সাজার বদলে উৎসাহিত করার মতো কোনো উপায়? অবশ্যই আছে। আরেকটি আধুনিক ধারণা হলো কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট। এর মাধ্যমে ইইউ এমনভাবে আমদানি শুল্ক ডিজাইন করতে পারে যেখানে বলা হবে যে দেশগুলো নিজেরা পরিবেশ রক্ষার জন্য কর বা নীতি আরোপ করবে, তাদের আমাদের দেশে পণ্য পাঠানোর জন্য কোনো শুল্ক দিতে হবে না বা খুব কম দিতে হবে। এটা তো এক ধরনের ইতিবাচক প্রণোদনা। একদম। এটা সাজার পরিবর্তে ভালো আচরণকে উৎসাহিত করবে, দেশগুলোকে সঠিক পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করতে পারে। আর গবেষকদের জন্য এর তাৎপর্য কি? যারা এই ধরনের বড় সমস্যা নিয়ে কাজ করতে চান, তাদের জন্য এই গবেষণাপত্রটি কি বার্তা দেয়? শিক্ষাবিদ বা গবেষকদের জন্য এই গবেষণাপত্রটি একটি মাস্টার ক্লাস। এটি শেখায় কিভাবে অর্থনৈতিক তত্ত্ব, কঠোর ডেটা ভিত্তিক পদ্ধতি আর সৃজনশীল সমাধান ব্যবহার করে বিশ্বের একটা জ্বলন্ত সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান খোঁজা যায়। এটা একটা ব্লুপ্রিন্টের মতো। হ্যাঁ, বলা যেতে পারে। মানে এই একই কাঠামো ব্যবহার করে অন্যান্য বৈশ্বিক সমস্যা
যেমন আমাজনের বনভূমি ধ্বংস আর সয়াবিন উৎপাদন বা আন্তর্জাতিক জলসীমায় অতিরিক্ত মাছ ধরার মতো বিষয়েও গবেষণা করা সম্ভব। নিঃসন্দেহে এই গবেষণার পদ্ধতিগত কাঠামোটি সেই সব ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটাই এর আসল শক্তি। এই বিশ্লেষণ আমাদের যেমন কিছু নক্কর উত্তর দেয়, তেমনি কয়েকটি গভীর চিন্তার খোরাকও কিন্তু জুগিয়ে যায়। ঠিক, মডেলটি দেখায় যে অর্থনৈতিকভাবে কোনটি সবচেয়ে ভালো পথ, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সেটি কিভাবে অর্জন করা সম্ভব তা কিন্তু বলে না। আজকের এই বিভক্ত বিশ্বে দীর্ঘমেয়াদী আন্তর্জাতিক সমন্বয় আর অঙ্গীকারের জন্য যে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন, তা কিভাবে তৈরি করা সম্ভব, এটাই হয়তো এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। একদম। এবং আরও একটা খুব বাস্তবসম্মত প্রশ্ন থেকে যায়, যার কথা গবেষণাপত্রটিতেও শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি এমন একটা পণ্যের ওপর কিভাবে কর আরোপ করবেন যা সরাসরি খাওয়া হয় না, বরং হাজারো পণ্যের সামান্য একটা উপাদান মাত্র, যেমন একটা কুকি বা লিপস্টিক। হ্যাঁ, সেই কুকির মোট দামের কত অংশ পাম অয়েলের জন্য তা বের করে কর আরোপ করা তো প্রায় দুঃসাধ্য একটা কাজ। এই প্রশ্নগুলোই ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। साल 2016, सोचिए फ्रांस की संसद में एक जोरदार बहस चल रही है नुटेला टैक्स पर। न्यूटेला टैक्स? जी हाँ, वही चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड जो शायद हम सबके किचन में कहीं ना कहीं रखा हो। और बहस इस बात पर थी कि इसके एक खास इंग्रेडिएंट पाम ऑयल पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं। और ये कहानी सिर्फ नुटेला की नहीं है। पाम ऑयल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अदृश्य रूप से मौजूद है, हर जगह। हर जगह। बिस्किट, साबुन, शैम्पू, लिपस्टिक, यहाँ तक कि हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले बायोफ्यूल में भी। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम सब चुका रहे हैं। एक ऐसी कीमत जो जंगलों के कटने और पर्यावरण के नुकसान से जुड़ी है। बिल्कुल। और आज हमारी ये पूरी बातचीत एक बहुत ही, कह सकते हैं, दमदार रिसर्च पेपर पर आधारित है जो इकोनोमेट्रिका जर्नल में छपा है। अच्छा, इकोनोमेट्रिका। हाँ, इसे आप अर्थशास्त्र की दुनिया का मान लीजिए टाइम मैगजीन या द लैंसेट समझ सकते हैं। मतलब वहाँ कुछ छपना बहुत बड़ी बात होती है। और ये फाइनेंशियल टाइम्स की टॉप 50 जर्नल्स की लिस्ट में भी शामिल है। और इस पेपर के लेखक हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एलन साओ। और हम अपने सुनने वालों को जरूर कहेंगे कि इस पेपर को पढ़ें। ये थोड़ा गहरा है पर बहुत ध्यान से और मेहनत से लिखा गया है। इसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, और आप ये चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, पर इस पेपर पर थोड़ा टाइम लगाना वाकई फायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर ना एक बहुत ही बेफिक सा लेकिन आज के समय का बेहद जरूरी सवाल उठाता है। क्या सवाल है? कि जब कोई देश अपनी खुद की पर्यावरण नीतियां जैसे जंगल काटने पर रोक ठीक से लागू नहीं कर पाता, तो क्या दूसरे देश व्यापार के जरिए जैसे इंपोर्ट टैक्स लगाकर उस देश को सही रास्ते पर ला सकते हैं? और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए लेखक ने पाम ऑयल इंडस्ट्री को चुना है। और क्यों चुना, ये आंकड़ा सुनकर आप शायद शॉक जाएंगे। बताइए। 1990 से 2016 के बीच सिर्फ पाम ऑयल के उत्पादन से जितना कार्बन उत्सर्जन हुआ वो पूरे भारत के कुल उत्सर्जन से भी ज्यादा था। क्या? पूरे भारत से ज्यादा? जी हाँ। ये दुनिया के कुल उत्सर्जन का लगभग 5.5% है। और ये उत्सर्जन ज्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया के खास तरह के जंगलों, जिन्हें पीठभूमि कहते हैं, को काटकर और जलाकर किया गया। वाह! मतलब ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देने वाला है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये समस्या इतनी बड़ी है। तो ठीक है, इस मुश्किल गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत कहाँ से हुई? लेखक ने इसे समझने के लिए क्या तरीका अपनाया? देखिए, किसी भी बाजार को समझने के लिए दो पहलू होते हैं, है ना? एक मांग यानी डिमांड और दूसरी आपूर्ति यानी सप्लाई। ठीक है। लेखक ने पहले मांग को समझने की कोशिश की। उन्होंने एक इकोनॉमिक मॉडल बनाया ये देखने के लिए कि दुनिया भर के लोग पाम ऑयल और दूसरे वनस्पति तेलों जैसे सोयाबीन, सूरजमुखी या कैनोला तेल के बीच कैसे चुनाव करते हैं। और इसके लिए डेटा? इसके लिए उन्होंने 1988 से 2016 तक, मतलब करीब 30 साल के डेटा को एनालाइज किया। एक मिनट, लेकिन इसमें एक मुश्किल तो जरूर आई होगी। किसी चीज की कीमत उसकी मांग को प्रभावित करती है और मांग उसकी कीमत को। सही पकड़ा। ये तो वही पहले मुर्गी आई या अंडा वाली बात हो गई। इस चक्कर को कैसे सुलझाया गया? बहुत सही सवाल पूछा। अर्थशास्त्र में ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है। इसे सुलझाने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया गया, जिसे इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल कहते हैं।
इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल, ये क्या होता है? आसान भाषा में समझते हैं। लेखक ने तेल वाली फसलें उगाने वाले देशों में मौसम के झटकों, जैसे बेमौसम भारी बारिश या सूखे, को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। मौसम के झटके, वो कैसे काम करता है? सोचिए, मलेशिया में सोयाबीन की फसल पर सूखा पड़ गया तो क्या होगा? सोयाबीन तेल का उत्पादन कम होगा और कीमत बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अब क्योंकि सोयाबीन तेल महंगा हो गया है तो लोग शायद पाम ऑयल ज्यादा खरीदने लगेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मलेशिया के मौसम का सीधा असर इस बात पर नहीं पड़ता कि यूरोप में बैठा कोई ग्राहक पाम ऑयल खरीदना चाहता है या नहीं। मौसम का असर सिर्फ सप्लाई और कीमत पर होता है। अच्छा। इस चालाकी से कीमत का मांग पर असली और साफ असर पता चल जाता है। कमाल है। तो इस विश्लेषण से क्या निकल कर आया? क्या लोग कीमत बढ़ने पर पाम ऑयल खरीदना छोड़ देते हैं? नतीजा ये निकला कि पाम ऑयल की मांग काफी बेलोचदार है, इनइलास्टिक। ये एक भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। अगर पाम ऑयल की कीमत थोड़ी बढ़ भी जाए तो भी लोग और कंपनियां इसे खरीदना ज्यादा कम नहीं करते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सैकड़ों प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है और इसका कोई सस्ता और अच्छा विकल्प आसानी से नहीं मिलता। अच्छा, अगर मांग बेलोचदार है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर यूरोपीय संघ मतलब EU जैसा कोई बड़ा खरीदार टैक्स लगा भी दे तो कंपनियां बस कीमतें बढ़ा देंगी और लोग फिर भी खरीदते रहेंगे। तो फिर टैक्स का फायदा क्या हुआ? यहीं पर इस पेपर की दूसरी अहम बात सामने आती है, जिसे कहते हैं लीकेज। मान लीजिए EU ने टैक्स लगा दिया, इससे EU में पाम ऑयल महंगा हो गया और वहां उसकी खपत थोड़ी कम हो गई। लेकिन दुनिया के बाजार में तो पाम ऑयल अब भी उपलब्ध है, तो क्या होगा? कोई और खरीद लेगा। बिल्कुल। चीन और भारत जैसे बड़े खरीदार जिन्हें सस्ता तेल मिल रहा है वो ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। तो जो उत्सर्जन यूरोप में कम हुआ वो भारत और चीन में बढ़ गया। समस्या एक जगह से दूसरी जगह लीक हो गई। इसीलिए मांग को समझना बहुत जरूरी था। समझ गई। तो मांग की कहानी तो ये है कि दुनिया पाम ऑयल की आदी हो चुकी है और आसानी से इसे छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन असली खेल तो सप्लाई में है। मतलब जंगल कहां और कब काटे जा रहे हैं, वो कहानी तो और भी पेचीदा होगी, है ना? बिल्कुल। सप्लाई साइड की कहानी मांग से कहीं ज्यादा जटिल है। यहाँ कंपनियां आज के बारे में बल्कि 10-20 साल आगे का सोच के फैसले लेती हैं। अच्छा। एक पाम ऑयल की मिल लगाना एक बहुत बड़ा निवेश है। पेड़ लगाने के बाद फलाने में 3-4 साल लगते हैं। तो कंपनियां आज ये सोचकर जंगल साफ करती हैं कि भविष्य में कीमतें क्या होंगी, मुनाफा कितना होगा। और इस भविष्य के खेल को समझने के लिए लेखक ने क्या किया? इसके लिए डेटा कहाँ से मिला होगा? इसके लिए लेखक ने एक डायनामिक मॉडल बनाया। डायनामिक का मतलब है जो समय के साथ बदलता रहता है। इस मॉडल में कंपनियों को दूरदर्शी माना गया है, जो भविष्य का अंदाजा लगाकर आज फैसला लेती हैं। और डेटा के लिए तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। क्या किया? सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करके इंडोनेशिया और मलेशिया में मौजूद हर एक पाम ऑयल मिल और बागान की लोकेशन को मैप किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। सैटेलाइट डेटा, वाओ। जी हाँ। इसके साथ साथ उन्होंने मिलों की बंदरगाहों और सड़कों से दूरी, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा पता चलता है, वहां की जलवायु और सबसे जरूरी मिट्टी में कितना कार्बन जमा है, खासकर पीठभूमि में, इन सब आंकड़ों को इकट्ठा किया। पीठभूमि? हाँ, ये वो दलदली जमीन होती है जिसमें हजारों सालों से जमा कार्बन कैद होता है। जब उसे काटा या जलाया जाता है तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाती है। इतने सारे डेटा और भविष्य के अनुमानों के साथ इस मुश्किल मॉडल को सॉल्व कैसे किया गया? ये तो किसी सुपर कंप्यूटर का काम लगता है। यहाँ एक और बहुत स्मार्ट तरीका इस्तेमाल हुआ जिसे यूलर मेथड्स कहते हैं। यूलर मेथड्स? इसे ऐसे समझिए, अगर आपको आज एक चॉकलेट या कल 2 चॉकलेट के बीच चुनना हो तो आप आज ही फैसला कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल। आपको पूरे साल का हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। ये तरीका भी कुछ ऐसा ही करता है। ये कंपनियों के आज निवेश करने या 1 साल रुककर निवेश करने के फायदे नुकसान की तुलना करता है। इससे मॉडल को सुलझाना आसान हो जाता है। तो सप्लाई साइड से क्या बड़ा सबक मिला? सबसे बड़ा सबक यह था कि पाम ऑयल की सप्लाई लंबे समय में कीमतों के प्रति बहुत संवेदनशील है, लेकिन कम समय में नहीं। मतलब? सीधा सा मतलब है कि अगर कीमतें आज बढ़ती हैं तो कंपनियां रातों रात ज्यादा तेल पैदा नहीं कर सकती। मिलें बनाने और पेड़ बड़े होने में सालों लगते हैं। अच्छा। ये खोज नीति बनाने वालों के लिए आप समझिए कि सोने जैसी है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई टैक्स 1-2 साल के लिए लगाते हैं तो कंपनियां ज्यादा ध्यान नहीं देंगी, वो बस उस नीति के खत्म होने का इंतजार करेंगे। तो नीति का असरदार होने के लिए उसका लंबा चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारे पास मांग और आपूर्ति दोनों तरफ की पूरी तस्वीर है। अब उस बड़े सवाल पर आते हैं,
जब इन सभी जानकारियों को मॉडल में डालकर अलग अलग नीतियों का असर देखा गया तो क्या नतीजे सामने आए? यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। सबसे पहले उन्होंने एक आदर्श स्थिति का विश्लेषण किया। क्या होगा अगर इंडोनेशिया और मलेशिया खुद अपने देश में पाम ऑयल के उत्पादन पर 50% का टैक्स लगा दें? मॉडल ने दिखाया कि अगर ये टैक्स लंबे समय तक लागू रहता है तो ये कार्बन उत्सर्जन में 7.4 गीगाटन की भारी कमी कर सकता है। 7.4 गीगाटन, ये सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, पर आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका अंदाजा लगाने के लिए ये समझिए कि ये लगभग पूरे यूरोप के 1 साल के कुल कार्बन उत्सर्जन के बराबर है। अरे वाह! सिर्फ एक इंडस्ट्री पर टैक्स लगाकर इतना बड़ा फर्क लाया जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि इससे उन दोनों देशों को आर्थिक फायदा भी हो सकता है। फायदा? वो कैसे? क्योंकि वे विश्व बाजार में कीमतें बढ़ाकर टैक्स की लागत विदेशी ग्राहकों पर डाल सकते हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, यही तो असली समस्या है। इन देशों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ऐसी घरेलू नीतियां लागू करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो फिर दूसरे विकल्प यानी यूरोपीय संघ जैसे बड़े खरीदारों द्वारा लगाए गए इंपोर्ट टैरिफ का क्या? यहाँ नतीजे बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर दुनिया के सभी आयातक देश EU, चीन, भारत, अमेरिका सब मिलकर एक साथ लंबे समय के लिए एक जैसा इंपोर्ट टैक्स लगाते हैं, मतलब सब मिलकर? हाँ, सब मिलकर, तो ये उत्सर्जन को 5.4 गीगाटन तक कम कर सकता है। और इसकी लागत EU जैसे विकसित देशों के लिए सिर्फ $15 प्रति टन कार्बन होगी, जो कि बहुत कम है। तो ये तो एक शानदार समाधान लगता है। फिर इसमें अड़चन क्या है? 2 सबसे बड़ी अड़चनें, और यही इस पेपर का दिल है: समन्वय और प्रतिबद्धता, कोऑर्डिनेशन और कमिटमेंट। अच्छा। पहली बात, समन्वय। अगर EU अकेले ही टैक्स लगाता है तो क्या होता है? जैसा हमने पहले बात की थी, लीकेज। हाँ, खपत बस चीन और भारत जैसे बाजारों में शिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल। अकेले EU की कार्रवाई का असर बहुत कम होता है और ये महंगी भी पड़ती है। सबको साथ मिलकर काम करना होगा। और दूसरी? प्रतिबद्धता। दूसरी और शायद सबसे जरूरी चीज है प्रतिबद्धता। अगर ये नीतियां सिर्फ कुछ सालों के लिए हैं तो उत्पादक अपनी रणनीति नहीं बदलते। वे सोचते हैं चलो कुछ साल इंतजार कर लेते हैं, ये नीति तो हटी जाएगी। और यहीं पर इस पेपर का सबसे चौंकाने वाला नतीजा सामने आता है। वो क्या है? अध्ययन दिखाता है कि अगर सिर्फ UA भी अकेले, लेकिन एक लंबी अवधि, मान लीजिए 20-30 साल के लिए टैक्स लगाने का पक्का वादा करे, तो उसका असर दुनिया के सभी देशों द्वारा मिलकर लगाई गई एक छोटी अवधि की नीति से कहीं ज्यादा होगा। 1 मिनट, ये दोबारा बताइए। मतलब अगर हमें चुनना पड़े तो एक बड़े ग्रुप का 20 साल का पक्का वादा दुनिया के 100 देशों के 2 साल के वादे से ज्यादा असरदार है। हाँ, ये तो हमारे सोचे हुए से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। और यही इस पेपर का सबसे बड़ा aha मोमेंट है। पाम ऑयल का बिजनेस भविष्य को देखकर फैसले लेता है। उन्हें अगर पता है कि टैक्स बस 1-2 साल में हट जाएगा तो वो नए बागान लगाने की योजना को बस रोककर इंतजार करेंगे। लेकिन अगर उन्हें यकीन हो कि ये नीति लंबी चलेगी, हाँ, तो वे नए बागान लगाने और जंगल काटने से पहले 100 बार सोचेंगे। नीति की मजबूती उसकी चौड़ाई, मतलब कितने देश शामिल है, से ज्यादा उसकी गहराई, मतलब कितने लंबे समय के लिए है, पर निर्भर करती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर समन्वय न हो पाए तो सब बेकार है, या कोई और भी रास्ते हैं? हाँ, पेपर में कुछ और विकल्पों पर भी विचार किया गया है। एक आसान विकल्प है निर्यात कर, एक्सपोर्ट टैक्स। वो क्या है? यानी इंडोनेशिया और मलेशिया खुद अपने देश से बाहर जाने वाले पाम ऑयल पर टैक्स लगाएं। इसका असर बिल्कुल इंपोर्ट टैक्स जैसा ही होता है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि टैक्स से जमा हुआ पैसा उनकी अपनी सरकार के पास जाता है, किसी विदेशी सरकार के पास नहीं। और कोई स्मार्ट तरीका? एक और बहुत ही स्मार्ट नीति है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। ये नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नाम मुश्किल है पर आइडिया बहुत सरल है। ये भी एक तरह का इंपोर्ट टैक्स ही है, लेकिन इसमें एक शर्त है। अगर इंडोनेशिया अपनी खुद की कोई पर्यावरण नीति जैसे उत्पादन टैक्स लागू करता है तो EU उसे अपने इंपोर्ट टैक्स में छूट दे देगा। अच्छा, तो ये एक तरह की गाजर और छड़ी वाली नीति है। बिल्कुल। ये इंडोनेशिया और मलेशिया को खुद सही कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है, बिना उन पर कोई हुक्म चलाए। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा से मुख्य निष्कर्ष क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो अकादमिक शोध की अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और उन लोगों के लिए जो असल में नीतियां बनाते हैं? जो लोग रिसर्च की दुनिया में कदम रख रहे हैं उनके लिए ये पेपर एक मास्टर क्लास है। ये सिखाता है कि कैसे एक बड़े और असली दुनिया के सवाल का जवाब देने के लिए आप अलग अलग औजारों को एक साथ ला सकते हैं।
जैसे अर्थशास्त्र का गहरा सिद्धांत, सैटेलाइट तस्वीरों जैसा नया और क्रिएटिव डेटा और उन्नत सांख्यिकीय तरीके। ये दिखाता है कि बड़ी समस्याओं के लिए बड़ा और मिलाजुला नजरिया अपनाना पड़ता है। और नीति निर्माताओं के लिए संदेश बिल्कुल साफ है। व्यापार नीति क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली हथियार हो सकती है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसकी सफलता 2 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला, व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, ताकि लीकेज की समस्या से बचा जा सके, और दूसरा, लंबी अवधि की प्रतिबद्धता, क्योंकि निवेश के फैसले भविष्य को देखकर लिए जाते हैं, आज को नहीं। पेपर का अंत एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल के साथ होता है। इस तेजी से बढ़ती हुई और असमान दुनिया में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? ये हमें हमारे आज के अंतिम विचार की ओर ले जाता है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। ये मॉडल दिखाता है कि अगर दुनिया को फायदा चाहिए तो इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे उत्पादक देशों को उनके नुकसान की भरपाई करना कितना जरूरी है, ताकि वो भी इस मुहिम में शामिल हों। हाँ, ये तो सही है। लेकिन आज की दुनिया में, जहां देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और हर देश अपनी सोच रहा है, हम ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कैसे बना सकते हैं जिन पर सब भरोसा करें? ऐसी संस्थाएं जो इन बड़े वित्तीय लेन देन का प्रबंधन कर सकें और लंबी अवधि की नीतियों को विश्वसनीय रूप से लागू करवा सकें। खासकर तब जब फायदा यानी एक स्थिर जलवायु तो पूरी दुनिया का है, लेकिन उसकी कीमत कुछ ही देशों को तुरंत और सीधे तौर पर चुकानी पड़ती है। Forestil dig lige det her, at en enkelt ingrediens, som er gemt væk i alt fra din Nutella til din shampoo, i perioder har udledt mere CO2 end hele Indiens økonomi. Det lyder jo fuldstændig vildt. Det lyder absurd, men det er den skinbare virkelighed for palmeolie. For når man skal gøre plads til de her enorme plantager, især i Indonesien og Malaysia, så fælder man ikke bare skoven. Nej, det er værre end det. Meget værre. Man dræner og afbrænder også de her helt unikke tørvemoser. Og de er jo en slags økosystemer på speed, når det gælder om at lagre kulstof. Når man rører ved dem, så frigives der altså gigantiske mængder CO2. I dag skal vi kigge nærmere på en helt bemærkelsesværdig analyse af det her globale problem. Vores samtale bygger på en artikel, som ikke bare er publiceret hvor som helst, men i Econometrica. Og det skal man måske lige forklare. Det er ikke hvilket som helst tidsskrift. Nej, slet ikke. For økonomer, der er det her, altså hvad en Michelin-stjerne er for en kok. Det er den absolute top. En del af den her prestigefyldte FT50-liste over de vigtigste tidsskrifter. Ja. Og artiklen er skrevet af Hsiao, som er forsker ved Økonomisk Institut på Stanford University. Og vi vil faktisk opfordre dig til noget lidt usædvanligt. Uanset om du følger os fast eller ej, så prøv at finde et øjeblik til at kigge på selve artiklen. Vi har lagt et link i shownoterne. Det er en rigtig god idé. Jamen, det giver et fascinerende kig ind i maskinrummet på, hvordan topforskningen ser ud i dag. Altså omhyggeligt, grundigt, faktatjekket og strengt bedømt af andre eksperter. Lige præcis. Og det, der er særlig spændende, især hvis du måske selv overvejer at gå forskervejen, eller bare er nysgerrig, det er selve tilgangen. Ja. For Hsiao stiller et helt fundamentalt spørgsmål. Hvad gør vi, når de lande, hvor miljøproblemet opstår, ikke selv kan, eller måske ikke vil, regulere det? Fordi der er stærke interesser på spil? Netop. Stærke politiske eller økonomiske interesser. Spørgsmålet er så, kan vi som importerende lande bruge vores handelspolitik, altså for eksempel importtold, som et slags klimavåben? På den gode måde, kan man sige. Okay, lad os prøve at pakke den her ud. Vi skal simpelthen guide dig igennem, hvordan han bygger sin analyse, hvilke helt utrolige datakilder han hiver fat i, og ikke mindst, hvilke overraskende konklusioner han når frem til. Men lad os starte ved begyndelsen. Hvorfor er palmeolie egentlig så enormt et problem? Altså, artiklen lægger tallene meget, meget klart frem. Mellem 1990 og 2016, der stod palmeolieproduktionen for svimlende 45% af de samlede globale CO2-udledninger. 5,5%, det er jo et gigantisk tal for en enkelt afgrøde. Det er enormt. For at give dig en fornemmelse af skalaen, så er der altså mere end udledningerne fra lande som Rusland eller Indien i den samme periode. Wow. Det er et tal, jeg lige måtte læse 2 gange. Og som du sagde før, så kommer størstedelen af udledningerne ikke bare fra fældede træer. Det er dræningen og afbrændingen af tørmoserne. Ja. Man kan tænke på en tørmose som en kæmpestor, våd svamp, der er proppet med kulstof, som har hobet sig op over tusinder af år. Når man dræner den, er det som at klemme den svamp hårdt.
Og så frigiver man alt det kulstof til atmosfæren. Lige præcis. Så vi står med et massivt, globalt problem, som er koncentreret i nogle få lande, der har svært ved at håndtere det. Hvordan i alverden griber en forsker an til at finde en løsning på noget så, komplekst? Jamen det her, det bliver metodisk elegant. Han bygger i bund og grund en digital tvilling af hele det globale marked for vegetabilske olier. Okay. Altså en økonomisk model, der fanger både udbuddet fra producenterne og efterspørgselen fra os, forbrugerne. Og på den måde kan han så lege med forskellige politiske scenarier og se, hvad der sker. Okay, lad os tage den ene side af gangen. Hvad med os forbrugerne? Hvordan finder han ud af, hvordan vi reagerer på priser og den slags? På efterspørgselssiden bruger han en model, der teknisk set hedder et Almost Ideal Demand System. Det behøver vi ikke huske. Nej, glem navnet. Men det er i bund og grund en rigtig smart matematisk måde at beskrive, hvordan du som forbruger jonglerer din indkøb. Hvis prisen på palmeolie stiger, køber du så bare mere solsikkeolie. Eller måske rapsolie. Modellen fanger de her komplekse valgmønstre for forskellige regioner i verden. EU, Kina, Indien osv. Men hvordan kan han være sikker på, at det er prisen, folk reagerer på? Der kan jo være alle mulige andre ting, der sker på samme tid. Trends, sundhedsanbefalinger. Rigtig godt spørgsmål. For det er jo kernen i god empirisk forskning. At isolere årsagssammenhængen. Og han bruger et ret genialt trick. Fortæl. Han kigger på vejrmønstre. For eksempel tørke i Argentina, hvor de producerer meget sojaolie. Eller dårligt vejr for solsikkehøsten i Ukraine. De her vejrshocks, de påvirker jo prisen på andre olier. Men de påvirker ikke direkte, hvor meget du har lyst til at købe palmeolie. Så det er et slags rent, naturligt eksperiment. Lige præcis. Det giver ham et rent eksperiment, hvor han kan isolere præcis, hvordan en prisændring på en olie får forbrugerne til at skifte over til en anden. Det er virkelig smart. Så hvad afslører den her model om vores indkøbsvaner, når det gælder palmeolie? Den afslører, at vores efterspørgsel er det, som økonomer kalder relativt uelastisk. Uelastisk. Okay, hvad betyder det i praksis? Det betyder, at hvis prisen på palmeolie stiger med, lad os sige, 10%, så falder vores forbrug kun med 7-9%. Vi er altså ikke super følsomme over for prisændringer. Vi bliver ved med at købe vores chokoladesmør på leg, selvom det bliver en lille smule dyrere. Lige præcis. Vi holder fast i vores vaner. Og hvorfor er det en vigtig pointe for hele analysen? Fordi det er helt centralt for et fænomen, der hedder lækage. Lækage? Ja. Forestil dig, at du prøver at presse vand ud af en badesvamp med kun én hånd. Noget af vandet siver bare over og bliver presset ud på den anden side, ikke? Jo. Det er lækage. Hvis EU presser på palmeolieforbruget med en told, så falder den globale pris en lille smule. Og så siver efterspørgslen bare over til Kina og Indien, som tænker fedt, godt tilbud og køber mere. Okay, så problemet flytter bare et andet sted hen. Netop. At vores efterspørgsel er uelastisk, det mindsker problemet en lille smule. Men det fjerner det slet ikke. Det giver mening. Så vores vaner er ret sticky, kan man sige. Men i sidste ende er det jo ikke os, der svinger motorsaven. Hvordan lykkes det ham at modellere de beslutninger, der bliver taget ude i plantagerne og i bestyrelseslokalerne? Jamen, det er den anden og endnu mere komplekse del af modellen. Her bygger han en dynamisk model for producenternes adfærd. Den tager højde for, at virksomhederne tænker langsigtet og strategisk. Okay. En ny mølle til at forarbejde palmeoliefrugterne. Og dernæst en løbende årlig beslutning, hvor mange hektar ny skov skal vi rydde til plantager i år. Jeg kan næsten ikke forestille mig, hvordan man skaffer data til sådan noget. Det er jo ikke just information, som firmaerne skilter med. Nej, præcis. Og dataarbejdet er virkelig imponerende. Han kombinerer en masse forskellige kilder, men ryggraden, det er satellitdata. Satellitbilleder? Ja. Han kortlægger den præcise GPS-placering af 1526 møller i Indonesien og Malaysia. Og så bruger han andre satellitbilleder til år for år at spore udvidelsen af plantagearealerne omkring hver eneste af de her møller. Helt ned på en opløsning af 1 gange 1 kilometer. Det er jo et gigantisk detektivarbejde. Fra hvornår? Det strækker sig helt fra 1988 og frem til 2016. Det er vildt. Men hvordan omsætter han så de data til en model af, hvordan firmaerne tænker? Det er jo det, der er det svære. Her bruger han igen en smart økonometrisk teknik, der hedder Euler-ligninger. Endnu et teknisk navn. Jamen, ideen er faktisk ret intuitiv. Forestil dig, at du skal forudsige en stormmesters næste 20 træk i et skakspil. Det er utroligt komplekst, ikke? Umuligt. Men hvad nu, hvis du i stedet bare kunne analysere de principper, han følger for hvert enkelt træk?
Du ved, beskyt altid kongen, kontroller centrum, den slags ting. Okay, ja. Det er lidt det, den her teknik laver ham gøre. Han behøver ikke at forudsige hele fremtiden, men han kan ud fra firmaernes adfærd regne baglæns og forstå de beslutningsregler, de bruger lige nu og her. For en spirende forsker er det en kæmpe genvej, der gør et næsten uløseligt problem håndterbart. Okay, så det er en slags smart genvej til at forstå deres strategi. Hvad viser resultaterne så for producenterne? Reagerer de lige så trække som os forbrugere? Nej, slet ikke. Tværtimod. Han finder, at udbuddet er meget mere elastisk, især på lang sigt. Meget mere elastisk? Ja, tallet er 2,8 på lang sigt, men kun 1,3 på kort sigt. Det betyder, at producenterne reagerer meget, meget kraftigere på en prisændring, de forventer vil være permanent, end på en midlertidig. Okay, så en lille midlertidig prisstigning får dem måske til at rydde lidt ekstra land i år? Præcis. Men en prisstigning, de tror på vil vare ved i mange år, den får dem til at bygge helt nye møller og planlægge årtiers ekspansion. Så det handler alt sammen om deres forventninger til fremtiden? Fuldstændig, og det er kernen i det, han kalder commitment-problemet. En politik, som producenterne tror bare, at kortvarigt fix vil have en meget, meget begrænset effekt. De trækker bare på skuldrene og venter på, at den forsvinder igen. De store investeringer i afskovningen sker kun, når de tror, at de høje priser er kommet for at blive. Lige netop. Okay, så nu har vi den her utrolig detaljerede digitale tvilling af hele palmeoliemarkedet. Hvad sker der så, når han trykker på knapperne og simulerer de forskellige politiske løsninger? Det er her, det hele kulminerer i nogle meget konkrete politiske anbefalinger. Først ser han på et scenarie, hvor Indonesien og Malaysia selv tager affære. Hvad nu, hvis de indførte en skat på 50% på alt produceret palmeolie? En 50% skat? Det lyder drastisk. Det er det. Men resultatet er en massiv reduktion i CO2-udledninger på 7,4 gigatons. Men her kommer den helt store overraskelse. Det vil faktisk øge velstanden i de to lande. Stop en halv. Du siger, at en skat på 50% vil gøre dem rigere. Det går imod alt intuition. Ja, det lyder forkert, ikke? Forklar lige, hvordan den ligning hænger sammen. Den hænger sammen, fordi de to lande tilsammen har en enorm markedsmagt. De har næsten monopol på verdensproduktionen af palmeolie. Ja, okay. En produktionsskat hos dem vil hæve verdensmarkedsprisen markant. De kan effektivt sende en rigtig stor del af regningen videre til os forbrugere i resten af verden. Så de indkasserer de enorme skatteindtægter, og deres økonomi vokser samlet set. Og bekoster det så at redde klimaet i det scenarie? Omkostningen er kun $13 per ton sparet CO2. Kun $13 per ton. Er det meget eller lidt? Mange estimater for, hvad et ton CO2 reelt koster samfundet, ligger langt over $100. I EU's kvotesystem koster et ton CO2 i dag typisk mellem 60 og 80 euro. Så $13 er et røverkøb? Det er et absolut røverkøb. Okay, men det scenarie kræver jo, at de selv handler. Hvad nu, hvis de ikke gør det? Hvad kan omverdenen, for eksempel EU, så stille op? Jamen, det er scenarie 2. Her simulerer han, at alle importlande i fællesskab indfører en told, der svarer til den 50% skat. Altså en koordineret global indsats. Præcis. Og det kan reducere udledningerne med 5,4 gigatons, stadig en meget, meget stor effekt. Omkostningen for EU og de andre importlande er bemærkelsesværdigt lav. Kun $15 per ton CO2. Kun $15? Ja, det er endda et scenarie, hvor man forestiller sig, at EU fuldt ud kompenserer Indonesien og Malaysia for deres tabte fortjeneste, så det ikke taber penge på det. Det lyder jo næsten for godt til at være sandt. En effektiv klimapolitik, der er billig og som ikke engang skader udviklingslandenes økonomi. Hvad er haren? Der er en stor hare, og det er studiets absolutte hovedpointe. Effektiviteten den afhænger kritisk af to ting, som vi har været inde på. Koordination og commitment. Koordination og commitment? Ja. Koordination betyder, at mange lande går sammen, så forbruget ikke bare flytter til uregulerede markeder, den der lækage, vi talte om. Og commitment betyder, at politikken er langsigtet og troværdig, så producenterne tror på, at den er kommet for at blive. Og hvad sker der, hvis en af de to ting mangler? Hvis man for eksempel ikke kan få alle lande med? Så falder korthuset fuldstændig sammen. Uden koordination, hvis EU handler alene, så falder effekten drastisk. Reduktionen er kun på 0,7 gigatons. Lækagen til Kina, Indien og andre markeder er simpelthen for stor. Okay, så det er ret ineffektivt. Hvad med commitment? Det er endnu værre uden commitment.
Hvis alle lande går sammen, men producenterne kun tror, at politikken varer i, lad os sige, 14 år, så er effekten endnu mindre, og omkostningerne per sparet ton CO2 eksploderer. Virkelig? Ja, og her er studiets mest tankevækkende resultat. En langsigtig EU-politik, hvor EU handler alene, men forpligter sig i 30 år, er faktisk mere effektiv end en kortsigtet, fuldt koordineret global politik, hvor alle er med i 14 år. Wow. Så commitment er vigtigere end koordination. Troværdighed trumfer alt. Præcis. Et langsigtet løfte er mere værd end en hurtig global aftale, som ingen rigtig stoler på. Artiklen nævner vist også et par andre, måske endda smartere politiske værktøjer. Jo, den peger på et par interessante alternativer. For eksempel kunne Indonesien og Malaysia selv indføre en eksporttold i stedet for en produktionsskat. Hvorfor er det smartere? Det er administrativt meget, meget lettere. Man skal kun kontrollere varerne ved havnene, og så vil det skåne deres egne forbrugere for prisstigninger. Den diskuterer også det, der hedder en Carbon Border Adjustment Mechanism. Din mundfuld, hvad dækker det over? Tænk på det som en klimatoldrabat. En klimatoldrabat? Okay. EU kan sige til Indonesien, vi lægger som udgangspunkt en høj told på jeres palmeolie for at dække CO2-omkostningerne. Men hvis I selv indfører en CO2-afgift derhjemme, så trækker vi bare det beløb fra vores told. Så det er en gulerod i stedet for en pisk. Lige præcis. Det er en gulerod, der opfordrer dem til at tage ansvar selv, i stedet for en pisk, der bare straffer. Okay, efter den her grundige gennemgang, lad os prøve at samle trådene lidt. Hvad er de vigtigste indsigter, man skal tage med sig herfra? Altså, hvis du selv er akademiker eller forsker, så viser den her artikel jo værdien af at bygge en strukturel model. Den tager de her lidt abstrakte teoretiske begreber som commitment og lækage og omsætter dem til konkrete, målbare størrelser. Ja. Og den her kombination af enorme datasæt fra satellitter med avancerede, smarte økonometriske teknikker, det er et skoleeksempel på, hvordan moderne empirisk forskning ser ud. Det er simpelthen sådan, det gøres i dag på topniveau. Og hvad med os andre? Politikere, beslutningstagere eller bare engagerede borgere? Hvad skal de tage med sig? Jamen, budskabet er krystalklart. Handelspolitik kan være et utroligt effektivt klimaværktøj. Især når den nationale regulering i produktionslandene svigter. Men det skal gøres rigtigt. Men designet alt. Langsigtet, troværdigt commitment er vigtigere end noget som helst andet. Politikken behøver ikke at være en straf. Den kan designes med kompensation og positive incitamenter, som den der klimatoldrabat. Og for produktionslandene selv er der jo en potentiel gevinst ved at regulere. På grund af deres markedsmagt kan de faktisk tjene penge på at gøre det rigtige for klimaet. Som en allersidste tanke til dig, der lytter, så efterlader artiklen os vel med et centralt og måske også lidt nedslående spørgsmål. Ja. Studiet viser os præcis, hvad der skal til. Global koordination og langsigtet commitment. Men når vi kigger ud på en stadig mere fragmenteret og polariseret verden, hvordan opnår vi så nogensinde det? Hvis vi rent faktisk skal beskatte palmeolie for at redde regnskoven, hvordan gør vi det så, når olien er en skyldt ingrediens i tusindvis af produkter? Ja, præcis. Skal der så være en særskat på den enkelte chokoladekiks, beregnet ud fra dens præcise palmeolieindhold? Det er en af de her lavpraktiske, men gigantiske udfordringer, som fremtidens politikere skal løse, hvis indsigterne fra den her slags fantastisk forskning skal blive til reel handling.